ଶୁଣ ଶେଳି ଆଣିଛନ୍ତି ମଟନ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 30 ଟଙ୍କା ରଖେ 2 କିଲୋ ମଟନ ମୋର ଘରେ ନେଇ ଦବୁ ରେ ତ ମୁନିଆ ଧିରେ କିଏ ଖାଇଦେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରରେ 30 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଗେ ଛେଳି ଅଣ ହବ ନା କଣ ରେ ଅସଭ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଗେ ଛେଳି ଝୋଳ ହବ ନା ବୋଲେ ଝୋଳ କହିଲୁ କି 30 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ତ ମୁନିଆ ଧିରେ ଖାଇଦେଲେ ତମ ଘରେ ବୋଧେ ଛେଳି ଖାଆନ୍ତିନି ବେଙ୍ଗ ମାରି ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିନୁ ରେ ମୋଦି GMM तू GM होगी तू MM हो अबे मते जानिनु मो केस फाइनल कर नहले मु आज एठी जणको हाणीमी बोले तू मते एठी जणको हाणीमी सुन रे मते तो चिन्हिनु एमिति केस रे तोते भीतर पुरेवी एमिति गांटीवी से को पशु मर्डर केस रे बोले का तोते पासी कर देवी ए मो जंत्र देखिनु ना अबे क्यों रे कथा कहउसंती मो जंत्र केते स्ट्रांग देखिनु ना एठी आज जणको हाणीमी एठी हां बेले एठी का को आनिबु रे जो छोड़ा मते मागु थला 30 टंका रे निकिले मटन दबो माने तू ए प्रथमे मु आगे मो जंत्र को पजेई दे सुन रे तोर मुंड ठीक ना रे अरे अरे के रे तानर के नांती कोडे कट्टर